Tapos pag lumabas yung mga tentacle, patayin nyo agad yung mga tentacle. Diyan tayo mamamatay eh. Ingat sa charge ah. Bomba, bomba. Aray. Putang ina mo. Oh, charging up. Dash, dash. Holy Okay, habok ka shit. lang ako. Habok ka lang ako. Putang ina mo. Sakit nun. Bomba, bomba. Turbo pa. Ouch. Nice. Bomba, bomba. Putang ina mo. Charge. Pwede i-lure out natin muna. Labas natin. Baka mag... Bomba, bomba, bomba. 30 seconds. Ay, di puta. Putang ina mo. Salad dodge ko. Bomba, 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 bomba. What the fuck? Oh my god. Again? Patay yung relic ah. All charging up. Bomba, bomba. Putang ina. Ito, ice. Charge. 30 seconds, healing relic ko. Bomba. Laser, laser, laser. Mabilis to ah. Putang ina. May ice ako. Tapos, Ice mo, ice mo. Bomba natin. May heal ba? Bomba, bomba, bomba. Healing relic. Laser, 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 laser. Ay, di puta. may lure. Oh my god, trap ako, putang ina mo. Lure na lang sa mid. Ata. Labas tayo, labas tayo, labas tayo, labas tayo. Laser, laser, laser. Putang ina mo. Nice. Buti na lang. Wait. Buff. Tang ina mo, bomb. Patay ako. Ooh. Mid. Very back kita. Saan ka, Sap? Saan ka? Wala. Dito. All charging up. Pa-rebuff ako, boss. Rebuff. Ano? Nice. Bomba, bomba. Ay. Charge. Charge. Ano, nasa gilid na naman. Ang ano. Baka mag-laser ah. Labas. Up. Huwag dyan. Bomba. Multiple bombs. Nice. Tara. Ah, Dito. sukanin naman yun. Yeah, tara. Bomba natin. Ayan. All Ice. charging up. Stomp. Habok ako. And ice. Habok up. Nice. Bomba. Stomp. Ang ano nito. Bomba. Spin. Oh, stun. Uy, nice. Stun. Tara. Bomba natin. Ice mo. Wala pa akong ice. Ice. Nice. Bomba. Multiple bombs. Nice. Goods. Highlander ako para sa inyo ah. Tata. Highlander ako. Ayan. Patay mo yung mga tentacles, Stopper. Nice. Charge. Healing relic. Ang ano nito, kupal. Ah, what The the fuck? Ah, Kaya. Tentacles ah. Technox ako. Patay to. Ang ino nyo. What the fuck? takon.
Din anong. Yes. Pahelp. Asang, ah. Ta. Ako na. Patay na. Nice. Ah. Tentacles, ah. Go. Arana. Okay na. Stop. Oh, tangina mo. Healing relic. Nice. Bomba. Multiple bombs. Multiple bombs to, ah. Oh, laki naman nun, putang ina mo. What the fuck? May heal ka ba? Piso 7 ako, ah. seconds. Ang Yes, small yes. heal lang. Okay. Ano ka? Free side. Papatay ako. All charging up. Tata. Multiple bombs. Papariba pa ako after, ah. Okay, saan kayo? Islander up. Healing relic. Nice. Havoc charge. Good. Sit down. Ang ina nito. Dead. Oh. What the fuck? Naubos. Your brother died, Wasted. bro. Ubus yung revive. Okay lang, at least may judge. Title, text mo yung mamaya. Bullshit lang tong sequence ang skills eh. Right. Fucking. Ang ina mo! Ang tentacle. Pwede. Oh, SDN. Right? Walay.